Jambo wa ndugu wapendwa, mara tuko tena mbele zenu kwenye Christian TV. Tuko mbele zenu ili tuweze kuwafundisha namna gani munaweza kujitunza. Imekuwa miaka mingi, vipindi vingi, watu wenye kujua siri ambayo inapatikana ndani ya majani, ndani ya miti ambayo Mungu ameiumba, wameificha sana kwa sababu ya faida zao nyingi za kimaisha, na kwa sababu wamepata tu neema ya kujua ile ujuzi. Kwa hiyo sasa, na wewe unataka ujuzi, acha nikujuze siku ya leo na wewe uweze kufanyikiwa. Nenda kuzungumzia muti kabisa ambaye inatunza magonjwa mingi. Tutaona ile muti kuanzia kumizizi yake, maganda yake, majani yake, hata pia na matunda yake ama mbegu yake. Tutaangalia vile kweli ile muti inatunza. Kwanza niwaambia kwamba kumutu kwa kutunza minofu za meno, mizizi ya hiyo muti inafanya hiyo kazi. Kwa kutunza mikorogo za tumboni na vyakula, mtu nakula chakula inakuluma mtumbu, inakuvuruga mtumbu, mizizi ya hiyo muti inafanya ile kazi. Kwa kukausha vizuri vidonda, mtu mwenye kuna shida ya vidonda vikauke, ile mizizi inafanya ile kazi. Kwa kutunza uvimbe wa rate, mtu asiki kuna problemi ya rate imevimba, ile dawa ndio yenye inafanya ile kazi. Uvimbe wa mwili, mtu anavimba mwili mzima, ile muti inafanya ile kazi. Hiyo ni mizizi ya hiyo muti ambayo nitazungumzia. Maganda ya hiyo muti sasa, kwa kutunza njia za mkojo wenye usaa, mtu anakuwa na ile mablenoraja, anakuwa natoka usaa katika njia ya mkojo. Dawa yake ile tutaizungumzia. Tutazungumzia pia majani yake kwa kutunza vidonda vya mfuko wa chakula. Na umekuwa na shida ya estoma, wanakwambia ni mfuko ya chakula imetoboka, imekuwa na vidonda, tutakwambia dawa yake ni utapona. Pia tutawazungumzia hiyo muti vile kwa kusaidia mwanamke ili azae mbio. Unakuwa wakati unafika siku zako za kuzaa lakini zinavuka, mwezi yako ya kuzaa imevuka, yengine inavuka, unaanza wazia walikulogaka, dawa yako tutaizungumzia hapa. Na ile dawa kila mtu anaijua. Kwa kuongeza nguvu mwilini mwa watu wenye wako na shida ya virusi ya ukimwi, yani VIH, sida, tutaweza kuambia dawa. Na pia hiyo muti kweli ina mambo mengi, ina virutubisho vingi ambavyo vinafaa kwa mwili, kama vile potasiumu, magnesiumu, fere na fosfor. Na ziko na maminero mingi sana. Ile dawa ni kusema ni ya mzuri sana. Kwa hiyo ndugu zangu, kabla sijasoma hiyo dawa na vile tutaitumikisha sasa na vile itaweza kututunza, nitakuomba kitu kimoja. Like kwanza hii video, bonyeza pahala ambapo wanaonesha alama ya kupenda. Baadaye kitu kingine ufanye, upartage kwa watu wengine. Najua uko na watu wengi wenye wako ku grupe yako, wako katika YouTube, wako kwenye Facebook, wako kwenye WhatsApp. Wale watu wote uwashare, upartage hii video kusudi uweze kuwafikia. Mimi ni Dr. Christian, naishi nchini Kongo, na waletea ujuzi hii ili nanyi muweze kujuza wengine wengi zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu, ukisha kupartage, ikiwa hauya jiabone, hauyaka jiabone, basi nitakuomba ujiabone ili mara na mara wakati video itakuwa inatoka uwe wa kwanza kwa kuipokea. Kwa hiyo sasa, acha tusonge mbele ili tuwajuze nanyi mpate kupokea ujuzi. Ni kweli ulihangaika muda mrefu, meno inakusumbua sana. Minofu ya meno njoo inaluma, haiko meno njina luma. Unawazia meno yote itatokaka juu minofu yake haibane meno. Sikiliza dawa. Kitu ambacho tutajisaidia nacho ni muti ambao tunaita muringa. Muti ya muringa. Muringa, hii muti
kwa mashi banaita muringa, lakini kwa Swahili tunaita muti Maria. Tunaita muti Maria kwa Waswahili. Lakini kwa Kifaransa wanaita moringa. Kwa Kifaransa wanaita moringa. Kwa hiyo sasa hii moringa tunaenda kujifunza namna gani itatutunza magonjwa, tukianzia kumizizi yake ubye rasine yake. Wanaposema mizizi wanasema rasine. Mizizi yake ina kazi gani na itatutunza magonjwa gani? Kwa kutunza minofu za meno, kamata maganda ya mizizi, baadaye twanga na kuchanganywa na chumvi kidogo, baadaye kusirita juu ya meno ama pembeni kwenye meno inakamatia. Ni kusema utatafuta mizizi ya hii muti ya muringa ama Maria ama muti Maria. Baadaye sasa ile mizizi yake menya pia uitoshe ngozi. Ile ngozi yake njo utatwanga ikue kabisa laini kabisa sana. Baadaye utaongeza na chumvi kidogo, basi uanze kusiita juu kabisa ya meno. Hiyo hapo mimi natoka, mwenye kuwa na ile shida amesikia. Kwa kutunza sasa mikorogo za tumboni ya vyakula, unakula chakula inakukoroga mtumbu, haitatembea vizuri mumwili, inakuuma mumwili. Kwa kutunza ile shida utafanya hivi: utakamata ile mizizi moja kwa maganda ya mizizi uliotwanga, baadaye sasa unatwanga vizuri. Ukishamaliza kutwanga vizuri ile mizizi tu, kama vile ulitengeneza kumutu mwenye iko na shida ya meno, baadaye unaichemusha ndani ya lita moja ya maji, ama maji unaichamusha lita moja. Ukimaliza kuchamusha unaweka ndani, umeitosha kumoto, ingali moto, unatupia ndani hiyo maganda ambayo ulikuwa numeitwanga. Tukumbuke ya kwamba ni maganda ya mizizi ya muti wa muringa. Basi ukisha kutosha, ukisha changa vizuri, umefunika vizuri, unachunga, inakuwa kama vile inapoa. Baadaye mgonjwa hapo anakuwa anakunywa hayo maji mchana mzima. Hiyo lita moja anaikunywa mchana mzima. Ni kusema atakuwa anakunywa kidogo kidogo muda wa siku 5. Hiyo ikaisha, kesho atengeneze nyingine, kesho nyingine, siku 5. Ndugu yangu, nakwambia hapo eti chakula itakukoroga tumboni, mkorogo wa vyakula tumboni, hapo imekwisha. Hiyo ni nakwambia uitegee sikio na kuisikia vizuri. Ingalau wewe ni tajiri, uko na pesa, unajitunza nginzi unavyotaka, lakini jua kwamba kwa watu wenye uko nao kwa internet, kwa WhatsApp yako, kuna watu ambayo wamekosa dawa kwa ajili ya uwezo. Bashari batumie hii video. Bia kuna watu ambao walikuwa na uwezo, lakini dawa ya kuwatunza wameikosa, wamewachanganya. Mutumie hii dawa, itamsaidia. Sasa naingia 3 ambayo hii mizizi inafanya. Kwa kukausha vizuri vidonda, kama unakuwa na shida ya kidonda, chukua maganda ya mizizi na kutoa unga ambayo itafunika kidonda. Nikusema mizizi unazikamata, unazimenya, hiyo maganda yake unaitwanga. Kisha kuitwanga vizuri, unapata unga. Unaweza kuyanika, inakauka, hakuna shida, inakuwa ni unga. Baadaye unakuwa na pakala kidonda, kinafunikiwa na hiyo unga, kidonda yako itakauka. Kwa kutunza uvimbe wa rate, nilibambia kwamba kwa watu wenye wako na shida ya rate. Nasema mbio kwa sababu video isikue ndefu sana, ndio maana ninazungumzia kwa haraka. Basi pale ambapo utasikia vizuri, itakuomba kuniuliza kwenye YouTube, nitaweza kukujibu.
Kwa kutunza uvimbe, nitarudilia hii ya rate. Rate, sijue niseme nini kwa Kiswahili, ila ni rate ndio tunazoea kuitumikisha kwa Kifaransa. Utakamata hiyo majani tu, hiyo ambayo nimezungumzia, hiyo mizizi, maganda yake vile vile nginzi niko nasema kwa hizi kuya kwanza na ya pili na ya tatu vile nilisema. Hiyo maganda ya mizizi ndio utakamata. Ukisha ikamata, umeitwanga vizuri. Umisha kuitwanga vizuri, nisikilize mpendwa, utatumia hivi. Okay, utachukua ile mizizi, umeimenya, umeitwanga kiasi cha mkono moja, mkono wako mmoja. Baadaye nayo unaiweka kwa maji lita moja yenye inachamuka. Narudilia vizuri. Kwa kutunza ugonjwa wa rate, utachukua mizizi, unamenya ile maganda, baadaye unatwanga kiasi cha unga ambaye inaweza kuenea mkono moja. Baadaye sasa vile utakavyo kwa kutumia, utaweka ndani ya lita moja ya maji ambayo inachamuka. Baadaye mgonjwa anakuwa na kunywa hayo maji mchana mzima muda wa siku 12. Narudilia ni kuweka ndani ya maji ambayo imechamuka, unakoroga vizuri. Baadaye mgonjwa anakuwa na kunywa hiyo maji siku nzima ama mchana mzima. Baadaye ataweza kuitumia siku 12. Siku 12 hiyo probleme itakuwa imeisha. Alafu uvimbe wa mwili kuvimba vimba, haujue mambo hili metokea wapi, umevimba vimba mwili. Utakamata vile vile maganda ya mzizi, inatwangwa na kuchanganywa na chumvi na kupaka juu ya sehemu wa mwili unaovimba. Hiyo mzizi ngizi niko azungumzia ni maganda ya hiyo mzizi. Baadaye ule wa kuvimbiwa na mwili anachanga na chumvi. Baadaye anafungia fasi kwenye kuna vimba, ile shida itafanya nini? Itaisha. Kuhusu mzizi ya hii muti Maria ninavuka, ila ingalao kwa wataalamu itatunza vingine vingi, mimi ninaishia kwa hizi sehemu 5 ambazo nimezizungumzia kuhusu mzizi. Acha tuingie kumaganda ya muti huu. Maganda ya muti huu nayo ni dawa. Kwa kutunza njia za mkojo wenye usa, yani apare urinaire. Mtu amekuwa na problemi ya blénorragie, naanza kuola usa na kuyola iko na lalamika sana. Maganda ya muti huu ni dawa. Twanga 250 grame ya maganda ya muti Maria na kuchanga ndani yake vilauri 2 vya maji inayo kuwa na joto ama yenye inachamuka, 2 verres d'eau. Baadaye kunywa mara 2 kwa siku. Matunzo huchukua siku 7, muda wa wiki moja. Hapo ni mwenye kuwa na ile shida ya kutoka usa wakati anapokojoa. Hapo sirudire navuka. Natoka kumaganda, minaingia sasa kumajani. Majani ya muti Maria kwa kutunza, inasaidia sana kwa kutunza vidonda vya mfuko wa tumboni ama mfuko wa chakula ama mfuko ama estoma. Vala. Mawe ndani ya figo pia inatunza. Magonjwa ya maini na rate, hii majani nayo tu inatunza. Alafu nginzi utaitumikisha ni hivi. Tengeneza chai kwa kutia 30 grame ya majani mabichi ndani ya lita moja ya maji. Na baadaye kunywa kilauri 1 mara 3 kwa siku, muda wa siku 15. Hapo utakuwa umefanya nini? Umejitunza mfuko wa chakula ama vidonda vya mfuko wa chakula. Mawe ndani ya figo, nasikia mtu asema mfigo zake muko majiwe. Magonjwa ya maini na magonjwa ya rate, hii muti inaenda kumaliza, hii majani inaenda kumaliza ile shida.
Alafu sasa kubatu benye bako na shida hii, kwa kusaidia mwenye ni mwanamuke kusudi azae mbio, siku zake zishakafika za kuzaa lakini hazae, ama ameenda kuzaa lakini anakawa kuzala kujifungua, dawa hii, majani hii itamsaidia sana. Tengeneza chai kwa kutia grama 3 za majani mabichi ya muringa na kuongeza 1 ya mizizi ya mubirizi. Mizizi ya mubirizi 1 iliyotwanga na ikuwe nimetwangiwa. Halafu mgonjwa hunywa kila siku 10, anakunywa hiyo chai kila siku majuma 2, yani desimene, na kuendelesha baadaye. Anaweza kuendelesha, anavukisha ile desimene, haina shida. Ule ni mtu mwenye anakawaka kuzala, ama nasikia kolo haijifungulake, bali njo batu wenye hii dawa inahitajika kwao. Alafu kwa kuongeza nguvu mwilini kwa watu wenye wana shida ya virusi ya ukimwi, hii majani nayo inawasaidia sana watu wenye kuwa na shida ya virusi ya ukimwi. Tukotesha pamoja 1 ya mizizi ya muringa na 2 ya majani ya hii majani sijue niite ni majani gani, majani ya marakuja. Voila. Baadaye majani ya muringa na majani ya marakuja unaitokoteza ndani ya lita 1 ya maji. Baadaye unakuwa na kunywa kwa utashi muda wa siku 12. Unakunywa kama vile kawaida muda wa siku 20 jours. Alafu ile itaweza kukusaidia sana, na utaweza hiyo shida ya ukimwi haitakuwa ikikuvuruga sana. Nilibambia kwamba majani ya muringa yana marutubisho mengi, kama vile yana faida ya kuwa kwanza kama vile chakula, na hujaa madini mingi kama vile potasiumu, magnesiumu, vyuma na fosfor. Na hivi vyote vinastahili ndani ya mwili wapendwa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nimejitoa na kupoteza muda yangu ili niwafikishie hii maneno. Kwa hiyo unaweza kuijua kwa sababu kwenye unaishi kunazungukwa na miti hizo nyingi sana, lakini hautazijali. Basi partage kwa wengine au wenyewe watajali. Na hii muti mujikaze, kila mtu aipande kwake. Kila mtu aipande kwake, itakuwa ni vizuri sana. Utajisaidia kwanza wewe, na utasaidia pia na jamaa lako. Basi neema ya Mwenyezi Mungu ambayo inaponya kila mtu kwa magonjwa yenye hatukuweza kuzungumzia, tutazungumzia siku zingine. Kwa wanaume ambao tuliwaambia kwamba dawa yenu iko na kuja, msiogope. Muda si mrefu video yenu itaenda kutoka na nyie mtapata dawa yenu. Asante, Mungu awabariki. Mpartage hii video na mujiabone, mkomante kwa hii video, na mwenye anajua kitu chengine chochote chenye muringa inatunza, naye aweze kukisema kwenye message. Baadaye hii video ambayo ninatoa kwenye banaona picha mzuri ya moringa, muiangalie mzuri. Hii muti na mizizi, hii muti na matunda, hii muti na majani, hii muti na ngozi. Hiyo mbegu zake nazo pia zina pia nguvu ya kuongeza sperme kwa wanaume ambao sperme zao zimekuwa chache, zimepungua uzito, hazina nguvu, na ina nguvu. Lakini huko sitapaenda zaidi sana, acha tuishie kwanza hapa. Mwenyezi Mungu atupatie neema na kibali ya kuonana siku nyingine.